Salut chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alim Rufnankai TV. Alors, sur notre programme aujourd'hui, je vais faire la vidéo en Musgum. Mais je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube afin de ne pas rater les bonnes choses. Derabe sakirabe misil mini domon mido sanamon on pat kala heron woni pat tiga der lesde on woni pat mi sani mon mi yelani mon kikidere welde mido wiya mon jabbama mido jabbamon der do chenam bietenga Alium Rufnankai TV. Hande bo nder programme men mi yewtan do video man mi wadan ngabe muskure ngam nder programme men do mido wada video fere be français fere be fulfulde fere bo me muskure amma hande kam dum turje be muskure warango on nder balle garande fabbiti jango en gadan video fere be fulfulde to amma mi don yona mon on abona do chenam ngam ta on heba on rata faidaji goddi tawal kaya tama kaya zuhur mana kidam diri chaîne YouTube na iktubo Alium Rufnankai TV mina sikiti kete gele krab dida udi vena grana gi video muda aga kamod mu gi mun seng na musgum bribom programme ra mum da na gi mun seng na ku mun seng na français musgum gi plata yoli da grana da gi video maga kni mom doida am dun seng na zmada seng na sunnya telephone antum yawna da asir muda an kai won le zamaida difnak sadafti ni kai asir man kai yo photo kai ko whatsapp kai ko wazana pangda asiru kai yo asir nda grana da mini vinkia asir nok zeng mama sada dida grana da kiza abone wa dena kiza abone kai da kiza abone mdini shenda kulosh nana mayen tuk nada lena san kasi mekele nada kibizam dini mdini kawai na san kasa guina lengur da kibisi click kam dini kila mai kisi partager kisi j'aime kisi like panga nada awaza gena kapai sumu gadan yoli da ama bo kapai minyasa mai ki video hawda aga misil biki walaktai musiki poser une question katai mfridam sil biki bo premier président na Cameroun da asiado président na Cameroun daida asiado na Cameroun na premier président na Cameroun da asiado yikinda kidunga sam mai un commentaire lena galle commentaire ra dena kini fin krabda aga wala zifai dena ga msinka naga kidunga sam dun commentaire munata la de kram nata la de kram ifna commentaire panda aga fai dena ga msingna de kindaw ana yoli ya granada aga kutul muda walna gallam diri video na kusdumura walna asiri na wi telephone if zamaira ayimte telephone bundara anya directement mdun helena wini photo keku atala video photo wasaga zamay sir nak friya bo difa talan kay sam amanda yimtlida ata friya nyam lay direct asal bo kay sam yo to ko friya bo difa tala siru kay kasakang lin zatala gumbo kazana war merdek batang friya bo difa tala siru kay gal zamayda anam dini whatsapp message facebook dif zamayda friya bo nyam dun kay ayimtle telephone kun dada anyam lay gini direct yo li dakhla yanda panda aga grana da tulmu sécurité nanda aga kusukumu yo grana daga dif bo anya fam lay war telephone kun dara sesel ba ko detar ko gal na wata gal na sms gal na wi application nan nam don telephone ko dok ko wata pan sesel banko de yo li da grana da aga zumma yanta de ba de video handa da aga kitkisi video na kisti sécurité totalement na wi di telephone keke yo li da ama mna siki mna yiki kisi abonné viam de chenda kapay kunu mu gidang kisi partager ifna friya bo ifkana bo kapay na no pangania samlera kisi partager kisi dini partager ku hiktini kapay nada aga nuko an nya samay anava fay delay yoli da tawal kay asoromo kisi abonné am de chaîne ki visit kam dini cloche nan nada kisi abonné kapay gidang ma zavia kitek nga hankal mna waisi ki video na kapay kunu yo tawal kay asoromo habak ni mo gi video mo metada mna senkeke kisi abonné masara Kizabonera kilsam de video ktai na gina cher abonné bienvenue kilsam de video ktai gina la kufira kizabonera kizamata da kalsam lenan da ana mai mekele zamaida na asanka mai mdirishen direct yo mai na sanka mekele kubazam dini kubazalem dinda afada kai kalsam de lengurna tanada lengur tanada kubazam dirpra kubazam diri kubazale da anyas lehuda kalsam de na maida anyas day sulu hu kalsam de na huna maita nada kalsam de kasa klikam de pra kasa le kliken dara way dubak na garanti yanga kasa abonné kala kasa jem kinam musungun kwansa dinata asakal para kalsam mai na bok friya ko ni wi dikta ktalta video bat na pud me friya ko wan group samay wala friya ko ni wi dikta kalsa wata da kalsam mai na kalsam lena na partager awi dok burutati ko basalin dara anna san kasana kufriyak buruto watara
friak burkutu WhatsApp zau bo WhatsApp ma WhatsApp anna friak burkutu Facebook ma Facebook anna Facebook zama anna pra friak burkutu Telegram ma Telegram anna friak burkutu par message ma message anna friak burkutu chat krap application na friak burkutu ndo pauda asan kas krap tuku bask varanak fria donc ma takdi yolida frialik za partager da par exemple mutka partager na nada mutka WhatsApp da aga san kasa application ai via WhatsApp ina wi da san kasa na frele un groupe man baza groupe friam hokutin wi divam bazam tin difda bazan la direct mal sa maina ko bazalin dara kal sa maina halena nan maina da bazam dini bazalida anna frele ko ko kondi ko direct da kal sa maina wonglena nan maina tugna da bazan lina halaya donc main takdi yolida tawal kaya milinkine miladi yo asakal na pa fenda kala sa mun lena nada commentaire anna les commentaire kala sa mun commentaire kala si kudo mun commentaire kudo walnagi merci kudo ki merci ginata ou bien kudo courage ginanata pang anna sanga free asanga gdan kapainada tawai zampe si video ke zamai yo ginata kudo merci kudo le merci da kal sam dong lena nada lena flash na tanada burwit na tlum de feng na tanada ku bas dam tidi ok tala yanga donc kanada ta ko musa free lekdi yolida kitinga hankal mna wai sigi video munia da mai roki gi video da ama musa question ktait na mai question dat na rabo arbadi awa aya Cameroon da difna asum na mai prezana Cameroon daida siada prezang na sumna daiwi Cameroon daida siada ki hininga message un commentaire difna ana va réponse panda ana gi fayde na wini ana adakindo donc ma takdi kitinga kalmna way sigi video da tawal kaya ta makaya zoro mna siku tiktok tege le crap lida grenada aga mirki waga minia samagi application na sa sécurité totale na wini téléphone sécurité totale na wi téléphone do mzambri mara bribo dif zamaida yim téléphone kun dara abaz de tara zawal na friang grenada freli ksang réglé kalsam de application tanna application tana mai tanda active master phone qui français tika phone phone master in anglais ko phone master donc kala samdini ko bazalida aga sun kusu wazagen nada wazagen na kini nada kal samdud na tanada kal samdud na tanada kal samdudi kuza klikem dudi ko bazamdudi ko bazalem dada aga sun kusu application ida mayanta application na crap aga sun kansi application na kini aga sun kansi yolida application na klang le crap freli klang crap application na freli na klaka idan kai klang crap freli da amma tara aga msta application kutai kusmo example gidi pribo kusmo pertang via kai application tanada mustaka galeri taka nanna crap ko Facebook tanada kulte par exemple Facebook contact nak friampong kaste prebo di fatakle telefon di zameda ala saka ta telefon kuma atka sa appel gini asa wal na friang gini alors tiena da muni manene mulmum dini galeri ra hoktulmu galeri mini am dini tulmiya selba direct code batan code am den gai selba code direct bribo schéma mus de telefon ngi schéma depuis avant le temps ya mus de gida emprunté mal selim zan lida away kam din emprunté kayna automatique am din emprunté nam zan yanga avant le temps da away automatique to bulangam din direct tiena da anna sem watam lay sem za mutka ta emprunté wala mal sem schéma tan application to malasia donc ma en takdi yoli dak freli dak nene mulmu mare pa mus de Facebook kale freli kalam de Facebook holam de Facebook tulumu Facebook tan selba emprunté nak tilinga donc application na san kasu mare pa nara krap se muzale emprunté wala muzale schéma tiena muzale schéma tulumu tanna Facebook malaya donc anna Facebook malaya donc ana mayanta bo sebo nan tantara ankai donc mayanta dif pang bot na war ku na application ya bayni crap telephone na abakai telephone ngina chena bayni crap ana warni phone master na
tana mainam sinkit ngala application na tanna ginam sinkit ngala application phone master sdabo tanna kreatil tipdem tana kilisi kis di klikam didi mayanla kasale klike kalsak tkada halena nada kalsak knyam dini direct kana lem dunda kala sam le warri ksanak friyam pa application na krap klang koko ina ginam sangana mainala koko nam sangana maina klang gini krap ku frelida anada akdabo a dugluku masan kai difna alsale tumtle telefon kun tani silban kode tar yo tawal kaya zoromo kisi abonné kisi partager wi shenda kisi commenter msa question mai sulu question ktai kdi msa mai ktai da premier président na wi Cameroun daida siado premier président na wi Cameroun daida na wi Cameroun da siado premier président na wi Cameroun na simna mai daina wi Cameroun da asiado kisi ngasi répondre woni commentaire ungle na wi commentaire amaida kapaina da wudi dena anivi réponse tara aga musdi fayde na wi application na giftinel da aga mustadi kadon da mhoktidi wardaw kapaida ga anivi fayde gidilay donc mayan takni muna baya réponse ke kida muna baya commentaire ke kida yo bo video musdina bok friti tat na giftidi friti tada kisi merci kudunga merci un commentaire kudunga merci wala bo kudunga courage donc mayan takapa intako asanga free kapay daweza mpekisi video zamay pekisi fayde zamay prem kapay kunaf mugini tumu doko krap ifna dan kay donc muna biki inshallah kitik nga hankalu me fenkena la sawzum sek agam waysigi fayde zamay pra ki video kay zamay pra